व्यापी जाए सेतेबेले देवता मानव मानक व्याकुल प्रार्थना रे नाना अस्त्र शस्त्र द्वारा विभूषित होई शुंभ निशुंभ महिषासुर भली असुर मानक कोपरु धराकु रक्षा करिबा पई मां दुर्गांकर आविर्भाव हुए। अधर्मर विनाश हुए, धर्मर स्थापन हुए, पुणी थरे पृथ्वी रे शांति विराजित हुए। आज पवित्र सप्तमी अष्टमी तिथि रे आमर परम सौभाग्य आमे पुणी थरे एकाठी हेइछु। तेणु माँ दशभुजांक पाद तले प्रणाम जणई आरंभ करिबा आजिर एई 48तम ई पाठचक्र को। विषय ओडिया संस्कृति रे देवी आराधना। तेबे ता पूर्वरु मो एई पाठचक्र को स्वागत जणैबे आजिर सभामुख्य सुश्री अंजलि प्रभा पट्टनायक मैडम को। आज आम गहन रे अछंती जणे बाग्मी प्राबंधिक लेखक सुवक्ता गवेषक साहित्यिक साहित्य संगठक तथा अवसर प्राप्त ओडिया प्रोफेसर डॉक्टर बब्रू बाहन महापात्र। मो सार को स्वागत जणैबी आमर एई पाठचक्र को। तत्सहित स्वागत जणैबी एई विचार विभाग प्रमुख जहांक तत्वावधान रे आजिर एई पाठचक्रटी आयोजित सुश्री गोलापमयी दास मैडम को, डॉक्टर विश्वजीत खमारी सार को, डॉक्टर स्वर्णमयी पुरोहित मैडम को, श्रीजुक्त अक्षय कुमार पति सार को, एथि सहित स्वागत करिबी प्रज्ञा पटेल, श्री जगेश पसायत तथा प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे एई अनुष्ठान सहित जड़ित थिबा समस्त सदस्य सदस्य माननको। केबे एई जीवन ही संगीत तो केबे संगीत ही जीवनर रूपरेख। संगीत को बाद दे ए जीवन केबे जीवन नुहे। एंतुड़ी शालर कुआ राब ठारू मशाणीर धुआं पर्यंत संगीतर केबे शेष नाही। संगीत हेउछि निर्जीव रे जीवन, निर्जन रे पूर्णता, मरुभूमि रे पुलकता आउ निरस रे सरसता। तेबे ए पवित्र मांक उत्सव रे आमे संगीत को केमिति बाद दबा। तेणु मु अनुरोध करिबी ए पाठचक्र को आहुरी सुंदर करिबा पई आमर कंठशिल्पी प्रज्ञा पटेल को। समस्त को मो नमस्कार। हो लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। धोले तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया। धूल तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया। रहूं मैं तेरा होके, तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ।
हो लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। हो माँ, 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 हो माँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा ए सुंदर संगीत पाई। माँ को पाद तळु आशीर्वाद भिक्षा करी आमे आगे जिबा आम परवर्ती कार्यक्रम को। वर्तमान मु अनुरोध करिबी श्री जगेश पसायतଙ୍କୁ विवेक बाणी पाठ करिबा निमंते। धन्यवाद मैम। नमस्कार समस्तंकु। आजिर विवेकवाणी कर्मयोग कहे जे प्रथमे स्वार्थपरतार जाल विस्तार करिवार प्रवृत्ति विनष्ट कर, जेतेबेले ताहा दमन करिवार शक्ति लाभ करिवो सेतिकी बेले मनकु आ स्वार्थपरता तरंगरे परिणत हेबाकु हेबो नाही। तापरे संसार को जाई जेते पार कर्म कर, सर्वत्र जाई मिलामिशा कर, जेउठाकु इच्छा जाओ, मंदर स्पर्श तुमको केबे हेले दूषित करि परिबो नाही। पद्मपत्र रे जल जेपरि केबे हेले लिप्त होए नाही, तुमे मध्य सही परि संसार रे निर्लिप्त भावरे रहिबो। एहा ही वैराग्य बा अनासक्ति। अनासक्ति व्यतीत कौनसी प्रकार जोग होई पारे नाही। अनासक्ति ही सकल जोगर भित्ति। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जगेश आपणकर ए विवेक बाणी पाठ निमंते। वर्तमान आमे आजिर ए कार्यक्रम रे सभा मुख्य रूपे पाइछु सुश्री अंजलि प्रभा पट्टनायक मैडम को, जी की बहु गुणर अधिकारी, अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षयित्री, जी की झारसुगुड़ार जणे सुपरिचिता साहित्यिका। से अनेक कविता प्रबंध तथा केते गुड़िए पुस्तकर मध्य रचयिता। से जणे भल वक्ता, छात्रवत्सला शिक्षयित्री, तत्सहित आम एई स्वामी विवेकानंद लोक संसद झारसुगुड़ा शाखा उत्कल कला और संस्कृति प्रतिष्ठान अध्यक्षा मध्य। मो मैडम को ए अवसर रे अनुरोध करिबी आजिर विषय एवं वक्तांक संपर्क रे आम माननको अवगत कराइबे। समस्तଙ୍କୁ प्रणाम। मोर शब्द सुभा जाउची? सविता ऑडिबल होउची? आज्ञा आज्ञा मैडम। हाँ। समस्तଙ୍କୁ मोर प्रणाम। आजिर एई 48तम ई पाठचक्र कार्यक्रम रे उपस्थित समस्त गुणी ज्ञानी श्रोतावृंद को मु स्वागत जनाउची। तत्सहित आम चारि पाखरे आमको आवरी रहिथिबा से अदृश्य सत्तांकु मध्य मोर प्रणाम जनाउची। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आज अनेक गुणी ज्ञानी श्रोतावृंद उपस्थित अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आलोचना देवी आराधना विषय किसी निश्चित भाव आम भाषा बढ़िया, आम संस्कृति ताठारु बढ़िया। आ सारा जगते जहाँ नाम हुरी पड़ू थाए से कला ठाकुर सबुठु बढ़िया।
ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ। ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମନେକରେ ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜନଜୀବନ। କେବଳ ଅନାଦି କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାର ଦେବତା ସହିତ ନିଜର ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଦେବୀ ଆରାଧନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରୁ ମାନବ ନିଜର ସଂଶୟ, ଦ୍ୱିଧା, ବିପଦ ବା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାତୃବନ୍ଦନାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଚେତନାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତପତି ବା ଜଗତ ପିତା, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ। ଦେବୀ ଆରାଧନାର ମହତ୍ଵ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ପରିବାରରେ, ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ବା ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ଦିନ ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଠି ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଠାରୁ ନେଇ ଯଦି ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ପୂଜା ଆରାଧନା କଥା ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଯାୟୀ ଯିବେ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ରହିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଏବଂ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ହେଉ ଆରମ୍ଭ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ କରିଥାଉ। ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ହିଙ୍ଗୁଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ମେଟାକାନି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମଲେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବତୀ, ତାରିଣୀ, ସିଂହାସିନୀ ବା କାତ୍ୟାୟନୀ ବା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅନେକ ନାମ ଏବଂ ଅନେକ ରୂପ। କାଳିକା ପୁରାଣ, ଦେବୀ ଭାଗବତ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଏପରି ଅନେକ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଦେବୀ ମହାତ୍ମ୍ୟଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ସେଇ ଶକ୍ତି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧରି ରଖିଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ, ସେଇ ଶକ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ କେତେ ଏବଂ ତାହା ଆମେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାଉ, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ବନଦେବୀ ବା କେଉଁ କେଉଁଠି ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆରାଧନାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁଲାବିରା ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହା ପୂର୍ବେ ଜୟପୁର ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିର୍ମିରା ବ୍ଲକର ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଝାରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ଧାରୀ ଜଙ୍ଗଲ। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧାରୀ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଅନ୍ଧାରୀ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଫେସର ଧ୍ରୁବରାଜ ନାୟକ କହନ୍ତି, ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଦେବୀ ପର୍ବତ ଶିଖର ସ୍ଥିତ ଚୌନା ବନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରୀ ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଠି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରୀ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଅନ୍ଧାରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଦେବୀ ଆରାଧନା। ସେଇ ପୀଠରେ ଚୌନା ବନ୍ଧ ଯୋଉ ପୀଠ ରହିଛି, ସେ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଠାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ପକ୍ଷରେ ପୂଜା ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ଧାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆସ୍ଥା। ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଇ, ନଡ଼ିଆ, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର। ଏହିପରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ ଜଙ୍ଗଲ, ଏକଦମ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ କହିବେ ସିଂହାସନୀ ଠାକୁରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଅତି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଗାଉଁଲି ଲୋକଟିଏ ତାର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଉପରେ ରଖି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ଦେଇ, ମନ୍ଦାର ମାଳାଟିଏ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଏ ଏବଂ କେଜାଣି ତାର ସେଇ ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଦେବୀ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଦେବୀ ଆରାଧନା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅନ୍ଧାରୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥା। ଯଦିବା ରୀତିମତ ଏଠାରେ କୌଣସି ପୂଜା ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ଲୋକ ପାହାଡ଼ ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ
ପାଖାପାଖି 10-15ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ଅନ୍ଧାରୀକୁ ବନଦୁର୍ଗା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚଉନା ବନ୍ଧ ସ୍ଥିତ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଶିଳାକୁ ମା ଅନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂଯୋଗର ମୂଳରେ ରହିଛି ଦେବୀ ଆରାଧନା। ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବା ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବ୍ୟାହତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଜନସମାଜକୁ ରୋକିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଥାଏ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଦେବୀ କାଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ଧାରୀ ପୀଠକୁ ନେଇ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଫେସର ଧ୍ରୁବରାଜ ନାୟକ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱରଚିତ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରୀ ଭାଗବତ। ସେ ଭାଗବତ ଯେପରି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ସେଇ ଅନ୍ଧାରୀ ବନକୁ ଅନ୍ଧାରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରୀ ଭାଗବତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶୈବ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଦେବୀ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ, କେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ କେଉଁଠି ଅବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ବା ଆମେ କହିବା ଦେବୀ ଆରାଧନାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇ କେତୋଟି ପଦ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବି। ଝଙ୍କଡ଼େ ରହିଲୁ ମାତା ସାରଳା ବୋଲାଇ, କାକଟ ପୁରେ ବୁଲାଉ ମଙ୍ଗଳା ଯେ ତୁହି, ଲହ ଲହ ଜିଭା ଯେ ସିନ୍ଦୁରେ ମୁଖ ମଣ୍ଡି, କୋଣାରକେ ରହିଲୁ ଅଭୟା ରାମଚଣ୍ଡୀ, ବାଙ୍କିରେ ରହିଲୁ ମାଗୋ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଇ, ସମଲପୁରେ ରହିଲୁ ନାମ ସମଲାଇ, ଯାଜପୁରେ ରହିଲୁ ମାଗୋ ନାମ ବିରଜାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ତୋ ନାମ ହେଲା ଭଗବତୀ, ସକଳ ଅମରେ ମାଗୋ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ତୁତି, ଉତ୍ତର ଦିଗେ ରହିଲୁ ଚଣ୍ଡୀ ନାମ ବହି, ଏମନ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ କହି। ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦେବୀ ମାନଙ୍କର କିପରି ସ୍ତୁତି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 64 ଯୋଗିନୀ, ସପ୍ତମାତୃକା, ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ନବଦୁର୍ଗା এই ପୂଜାରୁ ଆମେ ଦେବୀ ଆରାଧନାର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥାଉ ବା ଜାଣିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମ ଭିତରୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛୁ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣିବା। ଆଜିକାର ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ବବ୍ରୁବାହନ ମହାପାତ୍ର ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା। ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟ ଦୀପଟିଏ ପରି ମହିମା ଗାନ କରିବା ଯେପରି, ଏମିତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସେପରି। ଯାହା ହଉ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବବ୍ରୁବାହନ ମହାପାତ୍ର, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ବାଗ୍ମୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠକ ମଧ୍ୟ। ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନିଜର ସନ୍ଦର୍ଭ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନାରୀ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନାରୀ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପରେ ନିଜର PhD ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରନାର ଅଧିବାସୀ ସାର୍, ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ ବୁର୍ଲା NEC କଲେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଜେପୁର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ MSCB ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କଲେ। ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପୋଏଟ୍ରି, ଫିକ୍ସନ ଏବଂ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସାର୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। 123ଟି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ସାର୍। ମୁଁ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ମନେ ରଖୁଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦା, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ପୁଣ୍ୟତୋୟା, ଆହୁରି ଅନେକ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା, କଥା, ସାକାର, ସମ୍ବାଦ, ନବପତ୍ର, ଅଗ୍ନିଶିଖା, ପୁଣି ପଶ୍ଚିମା, ନୂଆ ସକାଳ, ସପ୍ତର୍ଷି, ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଝଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
एबे साहित्यिक संगठन हिसाब रे देखिले सार अनेक क्षेत्र रे उपदेष्टा रहिसंती सभापति सदस्य भाव रे कार्य करूचंती तथा बोर्ड ऑफ स्टडी रे विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय ओडिशा ओपन यूनिवर्सिटी मध्य सार सदस्य अटंती एवं आहुरी सारकर मते कहिबी जे सार रिसर्च गाइड भाव रे मध्य अनेक थिरे कार्य करिसंती एतद व्यतीत अध्यापनार एते गुड़िए कार्य साहित्यिक संगठक हिसाब रे कार्य जड़े विशिष्ट साहित्यिक हिसाब रे तांकर कार्य से अनेक संवर्धना एवं पुरस्कार अधिकारी मध्य पाठ पढ़ुवा समय बोधे लरंभा कॉलेज रो बेस्ट ग्रेजुएट सर रही एवं 1988 मसीह रे स्नातकोत्तर परीक्षा रे विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक हासिल करथिले तापरे तांकर अनेक गुड़िए संवर्धना रही कला विभूषण उपाधि वाणीश्री सम्मान 2008 रे कृति अध्यापक सम्मान स्वभाव कवि प्रतिभा सम्मान अताबिरा लोक महोत्सव रे नारायण प्रुसेट स्मृति सम्मान जाजपुर विदग्धा सम्मान एवं धामरा साहित्य संसद राउरकेला ठारे बैशाखी भारत सम्मान आहुरी अनेक रही खगेश्वर साहित्य सम्मान एवं केते केते पूर्व एवं पश्चिम ओडिशा रे सार जने विशिष्ट साहित्यिक भाव रे बेस परिचित सम्मान अनेक गुड़िए सम्मान संवर्धनार अधिकारी जहाँकि स्वल्प समय मध्य मु कहवा भितर छाड़ी हो जाऊँगी से लिखिथिबा पुस्तक मध्य रही समीक्षा पुस्तक 12 खंड गल्प पुस्तक अनेक गुड़िए पुस्तकर मध्य सार रचना करिसंती अधिकांश रचना आमे जानिले विभिन्न पत्र पत्रिका रे अनेक वर्ष प्रकाशित होई पड़छि एमती जने बहु प्रतिभाधारी व्यक्तित्व को आज आम गहन रे आमे पाइछु आमर सौभाग्य आलोचक रूपे आमे तांको ठारू सुनिबु एई प्रसंग उपरे ये गोटे अपूर्व सुजोग ताको आमे हाथ छड़ा करिबानी मु वर्तमान सार को स्वागत करूची आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद झारसुगुड़ा शाखार 48तम ई पाठचक्र कार्यक्रम को एवं क्षमा मागी नौची जे सार अनेक गुड़िए संवर्धना कृति पुरस्कार एवं अनेक साहित्य दृश्यपट को मु विस्तार भाव में कहिबार समय पाउनी तेणु क्षमा करिवे सार एवं आपण को पुणी थरे ससम्मान स्वागत जनाउछि धन्यवाद धन्यवाद मैडम कार्यक्रम आगे नेबा पई सविता भणी को पुणी अनुरोध करछि सविता धन्यवाद मैडम वर्तमान मु अनुरोध करी सार को सार वक्तव्य उपस्थापना करने निमंते स्वामी विवेकानंद लोक संसद झारसुगुड़ा जिला शाखा तरफ आयोजित आज आभासी कार्यक्रम रे योगदान करिथिबा समस्त श्रोतृ मंडली को सश्रद्ध प्रणाम ज्ञापन करुछि आजिकार आलोचना चक्र माननीय सभापति विशिष्ट शिक्षयित्री गवेषिका लेखिका एवं ए कार्यक्रम सहित जड़ित थिबा विवेकानंद साहित्य सांस्कृतिक संसदर कर्मकर्ता वृंद एवं आज ऑनलाइन रे योगदान करिथिबा समस्त व्यक्ति विशेष को मु सादर सारस्वत सम्मान ज्ञापन करुछि आज चर्चार प्रसंग ओडिया संस्कृति रे देवी आराधना संस्कृति शब्दटी एक व्यापक शब्द आपण माने सुनी पारुचंती आज्ञा सर आज्ञा सर संक्षेप रे कहिले एक बृहत्तर जनगोष्ठीर सामूहिक संस्कार प्राप्त जीवन धारा हेउची संस्कृति संस्कृति हेउची गोटाए जातिर रक्षा कवच गीत वाद्य नृत्य कला साहित्य धर्मोपासना पूजा पद्धति इत्यादि बहु प्रसंग आम संस्कृति सहित जड़ित एपरिक आमर आचार व्यवहार चाली चलन आमर वेश पोशाक ये सबू संस्कृतिर अंतर्भुक्त तेणु संस्कृति एक व्यापक शब्द ओडिया संस्कृति कथा कहिले आमे प्रथम भारतीय संस्कृतिर कथा मने पकाऊ भारत वर्ष एपरी एक देश
बहु संस्कृतिर समन्वय ए देश गठित बहु भाषा बहु जाति बहु धर्म बहु संप्रदायर गोटे समन्वय क्षेत्र होउची भारतवर्ष एवं समग्र भारतवर्ष रे जो महान संस्कृति गोटे परिपूर्ण संस्कृति गोटे आध्यात्मिक संस्कृति तार एक अंश विशेष होउची उत्कलीय संस्कृति ओडिशार संस्कृति ओडिशार संस्कृति एक प्रार्थनामय संस्कृति एक महामिलन संस्कृति एक आध्यात्मिक संस्कृति ए संस्कृति रे सृष्टि बड़ नुहे स्रष्टा बड़ तेणु प्रत्येक कार्य आरंभ रे आमे मंगलाचरण करू देवदेवी आराधना करू आमे निजे नड़ा छपर घरे रहू एवं आम अभिष्ट इष्ट देवंकु इटा सीमेंट रो सुउच्च प्राचीर निर्माण करी मंदिर रे अवस्थापन करू देव प्रतिमा आमे साग भात खाई संतुष्ट हो किंतु आमर देवता 60 पौटी भोग खाती तेणु आम संस्कृति देवदेवी उपासना एक महान परंपरा प्रत्येक कार्य पछरे ईश्वरीय हाथ रही एवं तांकु निवेदन करी आमे प्रत्येक कार्यर शुभारंभ करिथाउ जहाकु मंगलाचरण परंपरा बोली कहा जाए एवं समग्र विश्वर मानव सभ्यता को जदि आमे देखिबा ए देवदेवी आराधना केमिति आरंभ हला किपरि आरंभ हला काहेकि आरंभ हला एक प्रश्नवाची सृष्टि करे प्रकृत रे आदि मानव जेतेबेले अरण्य रे बसवास करुथला एवं फलमूल संग्रह करी बा पशु शिकार करी जीवन यापन करुथला से देखिला अनेक अलौकिक कर्म अलौकिक कार्य जहाँ मनुष्य आयत्तर बाहरे प्रकृति द्वारा संपादित होउची एवं केतेबेले झड़ वर्षा होउची केतेबेले शीत होउची देखु देखु आपे आपे गछरे पत्र उठुची फूल फुटुची जहाँ मनुष्यर करायत्त बाहरे तेणु ए समस्त प्राकृतिक सत्ता को से देवतुल्य विचार कला एवं तार पाखरे साष्टांग प्रणिपात ज्ञापन कला सेई हेतु आम भारतवर्ष एपरी एक संस्कृतिर देश है जो देश रे 33 कोटी देवतार परिकल्पना करा जाए हुए तो सेतेबेले भारत लोक संख्या 33 कोटी थिबो किना संदेह किंतु देव देवी से चंद्र सूर्य आकाश पवन ये समस्त को एक एक देवता भाव रे परिकल्पना करागला एवं देवतार आशीर्वाद भिक्षा करी निजर जीवन निर्वाह करिबा पाई मनुष्य चिंता कला एई ठारू आरंभ हला भक्ति आराधनार पर्व देवदेवी उपासनार पर्व तेबे भारतीय संस्कृति को यदि आमे लक्ष्य करिबा ताहले देखिबा प्रथमे देवता मानकर पूजा आरंभ होईची देवी आराधना परवर्ती कालर एक कार्यक्रम प्रथमे 3 गोटी प्रमुख देवता को नहीं आमर पूजा विधि बा आराधनार पर्व आसिला ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर ये 3 देवता जे ब्रह्मा सृष्टिकर्ता विष्णु पालनकर्ता एवं शिव संहारकर्ता ये 3 प्रमुख देवता को नहीं आमर आध्यात्मिक परंपरा ईश्वर केन्द्रिक हो उठिला एवं परवर्ती काल रे से देवंकर संख्या मध्य बढ़िला एवं पंचदेव उपासना प्रक्रिया आरंभ हला पंचदेव कहले गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते गणेश विष्णु रुद्र व शिव अंबिका देवी अंबिका एवं भास्कर सूर्य यही पंचदेवंकर उपासना ता भितरे अंबिका एकमात्र देवी शक्ति रही थे एवं ये अंबिका देवी शक्ति परवर्ती काल रे सप्तमातृका रूप धारण करी आमर प्राग वैदिक कालरू ए प्रथा प्रचलित होई आसुथुवा गवेषक माने अनुमान करती वेद रचना हेबार अनेक वर्ष पूर्व मध्य ये आध्यात्मिक संस्कृति रे पूजा उपासना प्रचलित थिला भारतवर्ष रे एवं तार एक अंश विशेष भाव रे ओडिशा रे मध्य बहु प्राचीन कालरू आमर धर्मीय परंपरा रे देवी उपासनार धारा प्रचलित अछि कई गवेषक अनुमान करिसंती जे ख्रीष्टीय 4th शताब्दी ठारू ओडिशा रे देवी उपासनार धारा आरंभ हला एवं देवदेवी देवमानंकर सहित देवता मानंकर सहित
देवी मानंकु संजोलित करिवार एकमात्र कारण होउची जे प्रत्येक देवी होउचंती शक्तिर आधार। शक्ति कहले आमे बल बा फोर्स बोली जाहाକୁ बुझू ताहा कोनोसी देव पाखरे नाही, ताहा देवींग पाखरे थाए। तेणु प्रथमे जो तीन गोटी देवतांको आराधना करागला ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तांकर कार्य करिवार शक्ति, से शक्तिर प्रतीक भाव रे तीन गोटी देवी आविर्भूत हेले। ब्रह्मांकर शक्ति स्वरूपा हेले ब्राह्मी, विष्णुंकर शक्ति स्वरूपा हेले वैष्णवी एवं महेश्वरंकर शक्ति स्वरूपा हेले माहेश्वरी। तेणु ब्राह्मी, वैष्णवी एवं माहेश्वरी ये तीन शक्ति को आराधना करिवार प्रक्रिया भारतीय आध्यात्मिक परंपरा रे देखिबा को मिले। ओडिशा रे मध्य सही धारा को अवलंबन करी प्रथमे देवी उपासनार धाराटीए प्रलंबित होइथिबा अनुमान करा जाए। आमर साहित्य सृष्टि भितर आमे देखू ऋग्वेद होउची पृथ्वीर सर्वप्राचीन साहित्य, जो वेदरे अदिति नामक गोटे देवींकर कथा कहा जाइछि। अदिति जे होउचंती आलोकमयी देवी, जे समग्र सृष्टिर आदिमाता भाव रे परिचित थिले, तांकर वर्णना करा जाइछि आमर वैदिक साहित्य रे। ऋग्वेद रे दुर्गांकर नाम उल्लेख नाही। परवर्ती काल रे यजुर्वेद संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथ गुड़िकरे जो पंच देवंकर कथा रहिथिला, अंबिका देवींकर आविर्भाव घटिला वैदिक साहित्य रे। एवं तैत्तरीय उपनिषद रे एई अंबिकांको शिवंकर पत्नी भाव रे ग्रहण करा जाइछि। अंबिका पतये उमा पतये पशुपतये नमो नमः ए उक्ति भितरे आमे लक्ष्य करि परिबा तैत्तरीय उपनिषद प्रमाण करुछि जे प्रकृत रे से अंबिका हेउछंती शिवंकर पत्नी। शिव तांकर शक्ति नथिले, तांकर अंबिका नथिले, तांकर पत्नी नथिले, से सबरे परिणत होई जानती बोली प्रवाद रहिछि। प्रत्येक देवता शक्ति संयुक्त हेरे जाई तांकर देवत्व प्रकाशित हुए। शक्ति बिना देवतांकर कार्य वा करामती प्रदर्शित होई पारे नाही। ए शक्तिर दुईटी रूप बोली गवेषक माने कहंती। गोटे संचित शक्ति एवं अन्यटी क्रियाशील शक्ति। संचित शक्ति आम समस्तंक पाखरे थाए, किंतु क्रियाशील शक्तिटी नारी रूपा देवींक पाखरे थाए। से देवी ही से शक्ति को क्रियाशील करंती। ब्रह्मा सृष्टि करि पारंती, सृष्टि करिवार शक्ति अछि, किंतु से जेतेबेले सृष्टि करंती सेतेबेले तांकर ब्राह्मी शक्तिर करामती प्रदर्शन करंती। विष्णु पालन कर्ता, पालन करिवार शक्ति संचय होई रहिछि तांक पाखरे, किंतु जेतेबेले पालन कार्यटी से करंती सेतेबेले वैष्णवी शक्तिर भूमिका आसी जाए। ठीक सेमिति शिव महेश्वर जेतेबेले से संहार रूप धारण करंती सेतेबेले से कार्यकारी करिवा पई शिवा बा सही अंबिका शक्ति को नहीं से सृष्टिर समस्त प्रकार अमा अंधकार को दूरीभूत करंती एवं दुष्ट शक्ति को से निधन करि पारंती। एही परि भावरे शक्ति को संचित शक्ति आम साधारण द्रव्य मध्य जो शक्ति देखुचु, धरा जाऊ गोटे पत्थर अच्छी, पत्थर देहरे अपूर्व शक्ति अच्छी, किंतु से पत्थरटी स्थाणु स्थिर होइके रहिछि, किंतु से पत्थरटी को काढ़ी आम जो जन को टेका मारुचु तार शक्तिटा क्रियाशील होउछि। ए शक्ति समस्त देवी मानक पाखरे थाए बोली देवी आराधना को शाक्त परंपरा बा शक्तिर उपासना बोली कहा जाए। देवी उपासना प्रकृत रे शक्ति उपासनार नामांतर मात्र। एवं ओडिया साहित्य रे यार व्यापक प्रचलन प्राक सारला जुगरु रही आसीछि। प्रथमे बौद्ध साहित्य भितरे आमे देखू नैरात्मा देवींकर उपासना करा जाइछि। नैरात्मा देवी जे बौद्ध सिद्ध साधक मानकर आराधनार देवी भाव रे परिचित हुअन्ति। से हुए तो निम्न संप्रदायर विभिन्न नारी मानंकु प्रतीक भाव रे नहीं प्राचीन कवि माने डुम्बी, सबरी, चांडाली, सुन्निणी प्रभृति नारी शक्ति माध्यम रे सांकेतिक भाव रे तांकर नैरात्मा देवी को सेमाने उपासना करिसंती
ଏବଂ ତାହା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରି ବାଳି ମୋରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରହୀଣ ସବରି ଗୀବତ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳି ଉମତ ସବରୁ ମା ପାଗଳ ସବରୁ ମା କର ଗୁଲି ଗୁହାଳି ଅଣିଆ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ବା ନୈରାତ୍ମା ଦେବୀ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦେବୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ ହିଁ ରହିଆସିଛି। ତତ୍ପରେ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଶାରଳା ନିଜେ ଥିଲେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସକ। ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀ ଯିଏ ଝଙ୍କଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ କବି ଶକ୍ତି ଆସେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିରୁ। ଦୈବୀ କୃପା ବ୍ୟତିରେକ ଗୋଟେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ତାର ସୃଷ୍ଟି ସାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତେବେ ସୁଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି। ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଧନ। ଧନ ନଥିଲେ ଆମେ ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟା ନଥିଲେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଏ ଉଭୟ ଦେବୀ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ବୋଲି ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସରସ୍ୱତୀ ସେ ହିଁ ଶାରଳା। ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଦ୍ୱୈତ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କବି ଶାରଳା ଦାସ। ସେ ଏକାଧାରରେ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ଏବଂ ସଂହାରିଣୀ। ଖଣ୍ଡ ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାରଳାଙ୍କର ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଭାରତ ବର୍ଷ ବା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟରେ ଶାରଳାଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କୁ ଏ ଦ୍ୱୈତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହା ଶାରଳା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ଜନଶୀଳତାର ଦେବୀ, ସୃଷ୍ଟିଶୀଳତାର ଦେବୀ, ଯାହା କଳାତ୍ମକ ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେବୀ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ ପାଇଁ, ଅସୁର ନିଧନ ପାଇଁ, ସଂସାରର ଯାବତୀୟ ପାପ କଳଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଖଣ୍ଡ ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ଶାରଳାଙ୍କର କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷତଃ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବଚନିକା ଏସବୁ ରହିଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସୃଷ୍ଟି। ଶାକ୍ତ ଚେତନାମୂଳକ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପୁରୁଷ ଦେବ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କବି ଶାରଳା ଦାସ ଜଣେ ଶକ୍ତି ଉପାସକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମହିମାକୁ, ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବଚନିକାରେ ବି କଥକ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବଚନିକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ସମାଜରେ ନାରୀଟିଏ କିପରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ, କେଉଁ କେଉଁ ତିଥି ବାର ମାନଙ୍କରେ ସମାଜ ଜୀବନ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କେମିତି ଆମିଷ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ହେବ, ଏସବୁ ଲୋକାଚାରର କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବଚନିକାରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ମହିଷାସୁର ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏ ତିନି ପୁରରେ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ମହିଷାସୁରର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଷାସୁରର ନିଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ତାପରେ ଶାରଳାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶାରଳା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିମାନେ, ଦେବଶକ୍ତିମାନେ ଅପାରଗ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରର ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ
ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତିର ଏକୀଭୂତ ରୂପ ନେଇ ଅଗ୍ନି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, ଯିଏ ଶାରଳାଙ୍କ ମତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ, ଏବଂ ସେହି ଚଣ୍ଡୀ ବା ଶାରଳାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିଧନ ହେଉଛି ମହିଷାସୁର। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ନାମକ ପୁରାଣଟିରେ ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମାୟଣ ପରେ ପରେ ବାଲ୍ମୀକି କୃତ ରାମାୟଣର ଅବସାନ ଘଟିବା ପରେ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣକୁ ମାରି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପସଂହାର ପର୍ବରେ ପୁନଶ୍ଚ ରାମଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସକ ମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତେ ଯେମିତି ନିଜର ରାବଣ ନିଧନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସୀତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ କାହିଁକି ବାହାଦୁରୀ ନଉଛ? ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣକୁ ତମେ ମାରିନ, ମୁଁ ନଥିଲେ ତୁମେ ରାବଣକୁ ମାରି ପାରିନଥାନ୍ତ। ଜାନକୀ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ କର, ମୁହିଁ ନ ମାରିଲେ କାହୁଁ ମରନ୍ତା ଅସୁର। ଏମନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯଦି ଅଛି ରଘୁ ସାଇଁ, ବିଲଙ୍କାର ରାବଣକୁ ବଧ କରାଯାଇ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରି ନାହାନ୍ତି, ସୀତା ହିଁ ରାବଣ ବଧ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଲଙ୍କାର ଦଶମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣକୁ, ତାହେଲେ ବିଲଙ୍କା ନଗରରେ ଆଉ ଏକ ରାବଣ ରହିଛି, ଯିଏ ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ, ହଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ରାବଣ ଥିବା ସେଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଯାଇ ତୁମେ ରାବଣକୁ ନିଧନ କର, ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମୋର ବିନା ସହାୟତାରେ ରାବଣ ବଧ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ବିଲଙ୍କା ନଗର ରାବଣକୁ, ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣକୁ ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ହନୁମାନ ବିଲଙ୍କା ନଗର ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାଟି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା କରିଦଉଛି ବିଲଙ୍କା ରାବଣ, ସେତେବେଳେ ପାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛି ହନୁମାନ ଏବଂ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ସୀତା ହିଁ ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବଧ କରି ରାମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ହେଉ ବା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ହେଉ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବଚନିକା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତରେ ରହିଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଶାକ୍ତ ଚେତନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଶାକ୍ତ କବି ଶାରଳା ଦାସ। ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିହୀନ ଏବଂ ନିର୍ବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଠି ହିଁ ଦେବୀ ଶକ୍ତି, ନାରୀ ଶକ୍ତି ତାର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡ଼େଇ ପାରେ। ଏହି ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀର ମହତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କବି ଶାରଳା ଦାସ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ବଧ କରାଯାଉଛି ଶୁମ୍ଭ, ନିଶୁମ୍ଭ, ଚଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହିଷାସୁରକୁ, ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ବହୁ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ 64 ଯୋଗିନୀ ରୂପଟି ଆସୁଛି ବୋଲି ଅନେକ ଗବେଷକ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏ ଦେବୀ ମାନଙ୍କର କଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେବୀ ଉପାସନା, ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତିଥି ବାର ଉତ୍ସବ ମାନଙ୍କରେ ଦେବୀ ଆରାଧନାର ଅନେକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶକ୍ତି ବହୁ ରୂପା। ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିବିଧ ରୂପ ରହିଛି। ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଆମେ ପୂଜନ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସପ୍ତ ମାତୃକାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଋଗ୍ବେଦ କହେ ଯେ ନଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବୀର ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଛି। ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷତଃ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁଣ୍ୟତମା ନଦୀ ଭାବରେ, ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ନର୍ମଦା, ସିନ୍ଧୁ, କାବେରୀ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ, ଏ 7 ଗୋଟି ନଦୀକୁ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଋଗ୍ବେଦରେ ତାର
सूचना रही ये सिंधु आदि गंगा आदि ए सिंधुतमा बा विशाल जल धारण करिथिबा चिरस्रोता नदी माने जो माने भारत वर्ष को शस्य श्यामला करिसंती से माने मार भूमिका निभेइसंती तेणु मातृशक्ति भाव रे ए नदी मान को प्रथम परिकल्पना करा गला यार वास्तवता रही जे माँ आमको कौन करे खाइबा को दिए अन्न दिए आमर जीवन रक्षा करे आमको लालन पालन करे ठीक सेमिति भारत वर्षर से सुनाव्या चिरस्रोता नदी माने भारत वर्ष को शस्य श्यामला करी भारतर अन्न वृद्धि करिवारे गोटे मातृत्वर भूमिका ग्रहण करिसंती भारते बहव नद्या वर्तन्ते सजला सदा तासु गंगा सुविख्याता पवित्रा पापनाशिनी गंगा नदीर जो उभय गुण रही से एकाधार पवित्र तार जल निर्मल स्वच्छ से भारत वर्ष को शस्य श्यामला करिवारे शक्तिशाली भूमिका ग्रहण करे अन्य पक्षरे से एक पवित्र नदी जो आज मध्य आमे आपणार प्रियजनकर मृत शरीर को तार अस्थि को गंगा नदी विसर्जन करू मला लोकर मुंड पाखरे मध्य गंगा नदीर पानी आमे रखी थाऊ गंगा जल देई से हुए तो पुण्य लाभ करिवो तार आत्मा स्वर्गगामी हेबो ए विश्वास आमर लोक परंपरा रे मध्य रही सुतरां प्रथमे 7 गोटी पुण्यतया नदी को माँ रूप परिकल्पना करी देवी भाव रे परिकल्पना करी ए शक्त मातृकार कथा आसिला एवं परवर्ती काल रे विभिन्न शक्ति मानकर विभिन्न देव मानकर शक्ति को केंद्रीभूत करी सप्त मातृकार परिकल्पना करा गला आम ओडिसी संस्कृति रे आमे देखू ग्रंथ मानकर रही क्षमा करिवे गोटे कॉल आसुतला क्षमा करिवे गोटे कॉल आसिला बोली एमिति व्याघात हला तेबे आमर आध्यात्मिक परंपरा रे जो सप्तमातृकार कथा कहा जाइछि समान हेले ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी बारास्त्री ऐन्द्री एवं चामुंडा ए सप्त देवी को सप्त मातृका भाव रे परिकल्पना करा जाए तेबे मातृका वा मातृ कथाटी कहीं आसिला बहु गवेषक कहउचंती जे प्रकृत रे देवी उपासनार परंपरार आद्य रही पृथ्वी को देवी भाव रे परिकल्पना करिबा ए समग्र सृष्टि धारण करुथुवा माता सदृश पालनकारी गुणर अधिकारिणी ए भूमि को माटी को पृथ्वी को मातृशक्ति भाव रे परिकल्पना करागला एवं आमे समस्ते होचु तार पुत्र पुत्र हम पृथिव्या बोली अथर्व वेद रे जो कथाटी कहा जाइछि मु होउछि ए पृथ्वी जननी पुत्र जो कथाटी कहा जाउछि केवल मनुष्य नुहे गछलता पशु पक्षी कीट पतंग प्रभृति प्रत्येक सजीव सत्ता पृथ्वी गर्भरे ही अवस्थान करती तेणु पृथ्वी होउछि आमर माँ सदृश सांकेतिक भाव रे सही पृथ्वी माँ को आमे मध्य आजिर जीवन रे मध्य पूजा करू जितेबेले नूतन घरटीए निर्माण करू प्रथमे भूमि पूजा करा जाए जितेबेले नदी बंध करा जाए सेतेबेले नड़िया भांगी भूमि पूजन उत्सव करा जाए तेणु माटी को पूजा करिबा भूमि को पूजा करिबा ए मातृशक्ति को पूजा करिबार गोटे न्यारा विधि ओडिसी संस्कृति रे मध्य ताहा परिलक्षित होता है आमे कहू आम जातिर देवता जगन्नाथ किंतु शास्त्र कहूची प्राचीन भारत वर्ष रे 4 गोटी जो शाक्त पीठ थिला ता भितरु आमर उड्डीयान पीठ मध्य थिला अन्यतम तेणु ओडिशा रे मातृ आराधना बा शक्ति आराधना बा देवी पूजा आराधनार गोटे महान परंपरा बहु प्राचीन कालरू रही आसीची एवं जगन्नाथंकर श्री मंदिर रे मध्य आमे
देवी विमला को देखु जी मातृशक्तिर अन्यतम प्रतीक। जितेबले जगन्नाथ बलभद्र तांकर माउसी माँ घर को जाउछंती माँ पाख को जीवा ए माउसी माँ बा गुंडीचा से मध्य मातृशक्तिर प्रतीक। जितेबले से यात्रा करुछंती रथ यात्रा समय रे निजर दुई भाई सहित सांगरे भौणी को नहीं जाउछंती ए भौणी गोटे रक्तजात संपर्कीय गोटे माँ गर्भरु जन्म ग्रहण करिथिबा बा आपणार रक्त संपर्कीय अनुजा को सांगरे नेबार विधि जगन्नाथ पाखे रही जार संकेत स्वरूप आज आमे पालन करुचु भाई जयंतिया पर्व। मते पुरोहित मैडम कही आज भाई जयंतिया पर्व रे भाई हाथ रे जयंतिया बांधे भौणी टीए। ए पर्व भाई भौणी भितर गोटे निबिड़ संपर्क गोटे आंतरिकता गोटे ममत्व बोध एवं शक्ति भौणी पाखरे जेहेतु रही नारी पाखरे जेहेतु शक्ति थाए से तार समस्त शक्ति को देई भाईर सुरक्षा पाई भाईर दीर्घ जीवन पाई भाईर सुंदर स्वास्थ्य पाई भाईर सकल मंगल कामना करी भौणीटीए ता हाथरे जो जयंतिया बांधे ताहा मध्य आम संस्कृतिर एक महानता। तेणु भारतीय साहित्य भितर केवल नुहे वैदिक व ब्राह्मण उपनिषद प्रभृति प्राचीन भारतीय शास्त्र मानकरे नुहे चंडी शतक मध्य बाणभट्ट रचना करिसंती। चंडींकर उपासना करिवा पाई 100 श्लोक रचना करिसंती। से परवर्ती शास्त्रकार माने मध्य देवी मानंकु विशेष महत्व दैछंती एवं ओडिया साहित्य क्षेत्र में केवल प्राक सारला वा सारला जुगरे नुहे पंचशका साहित्य रे जदि आमे देखिबा पंचशका साहित्य बेलकु मध्य बहु देवींकर उपासना तत्व कथा आध्यात्मिक स्तर रे वर्णित होईछि एवं लौकिक एवं आध्यात्मिकतार समन्वय रे गढ़ी उठिछि। जो बलराम दासंकर लक्ष्मी पुराण ग्रंथटी सेठी आमे लक्ष्य करि परिबा लक्ष्मी एकाधार रे देवी एवं मानवीर गुण धारण करिसंती। से क्षुद्र रचनाटी जहाँ जुग जुग धरी कहीं 15-16 शताब्दीर कवि बलराम दासंक रचना रे परिकल्पित लक्ष्मी पुराण पुस्तकटी आज मध्य घरे घरे पठित होउछि एवं मार्गशीर मासर गुरुवार दिन माणवसा गुरुवार लक्ष्मी पूजा 4 पाली धरी मास सारा पालन करा जाउछि। ए लक्ष्मी पुराण माध्यम रे पंचसखा कवि बलराम दास समाज जीवन को दुईटी वार्ता देवा पाई चाहिए। गोटे होउछि जे दाम्पत्य जीवन रे नारीर भूमिका मोहनीय। नारी बिना आमर पारिवारिक जीवन व्यर्थ हो जिवो। जेमिति जगन्नाथ अन्नहीन अवस्था रे बारद्वार सुंडी पिंडा बुलिले लक्ष्मी को तोड़ी देवा पाई। तेणु नारीर गोटे मोहनीय भूमिका को प्रदर्शन करिवा पाई नारी शक्तिर करामती प्रदर्शन करिवा पाई लक्ष्मी पुराण एक वार्ता दिए। अन्य पक्षरे जातिवादर तीव्र विरोध करुछंती पंचसखा कवि बलराम दास। लक्ष्य करिवार कथा आजि ठारू प्राय 700-800 वर्ष तले जो समाज रे शिक्षा सभ्यतार विकास घटी नथिला यथेष्ट परिमाण रे ज्ञान विज्ञान अभ्युदय घटी नथिला सेपरी एक समाज रे जेहेतु तीव्र जातिवाद रहितिला सेपरी एक समखंड रे जणे ओडिशार कवि दृढ़ कंठरे घोषणा कले जे श्रिया चांडालनीर मध्य अधिकार रहिछि देवदेवी को उपासना करिवा पाई। तेणु लक्ष्मी अन्य कोनोसी सम्भ्रांत घर को यात्रा करू नाहंती चांडालनी घर को जाउछंती। तेणु जातिवादर उच्छेद पाई एवं नारीर गोटे मोहनीय दाम्पत्य जीवन रे तार भूमिका को प्रदर्शन करिवा पाई लक्ष्मी पुराण रे जो वार्ता रही ओडिशा रे देवी उपासना परंपरा रे लक्ष्मी आराधनार महत्व को मध्य आमे से काव्य माध्यम रे से पुस्तिका माध्यम रे अवगत होई परिबा। आधुनिक युग एवं रीति युग रे मध्य देवदेवींकर कथा आम ओडिशार साहित्य भितरे आमे लक्ष्य करि परिबा। प्रमुख भाव रे 3 गोटी देवींकर उपासना कथा रही। गोटे
लक्ष्मी अन्यटी सरस्वती एवं अन्यटी दुर्गा। दुर्गा लक्ष्मी एवं सरस्वती उत्कलीय संस्कृति रे प्रकृत रे शाक्त चेतना को पल्लवित करिवारे विशेष भूमिका ग्रहण करिसंती। आमर सामाजिक जीवन रे आमर साहित्य सृष्टि रे मध्य आमे प्रतिवर्ष सरस्वतींकर पूजा करू शिक्षानुष्ठान मानकरे एवं अन्यत्र विभिन्न अनुष्ठान मध्य देवी सरस्वतींकर उपासना करंती जे विद्यार अधिष्ठात्री देवी। अन्य पक्षरे प्रत्येक वर्ष मार्गशीर मास गुरुवार रे एवं जो मासरे शुक्ल दशमी तिथि गुरुवार पड़ी थाए सेही तिथि मध्य लक्ष्मींकर निराधना करा जाए ओडिशार घरे घरे। एवं दुर्गा पूजा ओडिशा रे एक सार्वजनिक दुर्गा पूजार महत्व नहीं। अनेक गवेषक कहते जे वेस्ट बेंगल रु परंपरा प्रथमे आसी। ये पश्चिम बंग रे प्रथमे देवी दुर्गांकर आराधना बहु आडंबर सहकारे करा जाउथला एवं पड़ोसी राज्य हिसाब रे ताहार प्रभाव रे ओडिशा रे मध्य घरे घरे ए देवी पूजा आरंभ होई एक गण पर्व रे एक जातीय पर्व रे परिणत होईछि आज सार्वजनिक दुर्गा पूजा। किंतु मु कहिबी प्रकृत रे से वेस्ट बेंगल रु आसुथुवा कथा पूर्वरु पंचदश शताब्दी कवि सारला दास तांकर चंडी पुराण रे जो सारला चंडींकर कथा कहिसंती परोक्षरे से होचंती दुर्गा एवं तांकर करामती दुष्ट दलन करिवा पई धरा भार को उस्पास करिवा पई समस्त दुष्ट शक्ति को निपात करिवा पई जेतेबेले साहित्य रे सारला दास गोटे वार्ता देले संभवतः ओडिशार जनसाधारण भितरे दुर्गा पूजा प्रति आग्रह अनुराग अधिक वृद्धि पाइथिबो बोली मोर विश्वास। तेबे से जहा हेउना काहेकि ए सारला दासंक सृष्टि पूर्वरु मध्य ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी देवी उपासनार कथा ओडिशा रे प्रचलित थिबा अनेक गवेषक मत दियंती। कारण ओडिशार प्राचीन देवी पीठ मानक भितरे आमर जाजपुर बिरजाई जो बिरजा देवी रहिसंती ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी से पूजित होई आसुचंती चतुर्भुजा रूप नहीं सेही कथा को अनेक गवेषक मत देउछंती एवं तांक सहित अनेक देवी पीठ ओडिशा रे जेहेतु रहिछि ओडिशार सर्वत्र आमर पश्चिम ओडिशा रे मध्य सम्बलपुर रे समलाई देवी आमर पाटणागढ़ रे पाटणेश्वरी सोनपुर रे सुरेश्वरी देवी आमर भवानीपाटना बा कलाहांडी रे माणिकेश्वरी देवी एमिति अनेक देवींकर पीठ पश्चिम ओडिशा रे मध्य रहिछि। पश्चिम ओडिशा रे से सप्तमातृका को सातबहनी देवी भाव रे मध्य परिकल्पना करा जाए। समलाई देवी चंद्रहासिनी देवी सुरेश्वरी देवी पाटणेश्वरी देवी मेटाकानी देवी माणिकेश्वरी देवी एवं घंटेश्वरी देवी ए सात गोटी देवी को नहीं सातबहनी परिकल्पना करिसंती। सात भौणी बा सात बहनी विभिन्न स्थान रे पश्चिम ओडिशा रे आस्थान नहीं सेमाने निज निज अंचल सुरक्षा दायित्व वहन करिसंती। तेणु तांक पाखरे समस्त प्रकार निजर सुख दुख को निजर कार्यकलाप को समर्पित करी कार्य करिवार धाराटिए रहिछि। जेमिति आमर नवान्न भक्षण समय रे नुआखाई बेले माँ समलईंकर पीठरे नवान्न अर्पण करा जाए। नूतन उत्पादित शस्य को देवी पाखरे अर्पण करा जाए। तापरे तार उच्चिष्ट प्रसाद स्वरूप भोग स्वरूप आमे अन्न भक्षण करिथाउ। कारण प्रथम उत्पादित शस्य जहांकर कृपारे जहांकर दयारे आमे लाभ करुचु सेही आमर इष्ट देवी समलेश्वरी को आमे समर्पण करिथाउ। तेणु निज निज गाँ मानकरे मध्य ग्राम देवती माने रहिचंती। पल्ली अंचल एपरी एक ओडिशार पल्ली अंचल रे सर क्षमा करिए सर समय सर आमे एथरे टिके समय को बेसी ध्यान देइथाउ गुरुत्व देइथाउ सर टिके आ संक्षेप रे कहिबे सर। ठीक अछि। ओडिशार पल्ली अंचल रे प्रत्येक गाँ रे देवता थांतु वा न थांतु देवीटीए निश्चित थिबे। तांकर मंदिर हुए तो थाई न पारे किंतु प्रत्येक गाँ रे रहिचंती ग्राम देवी। से कोनोसी गछ मूल रे
କୌଣସି ପଥର ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ବିଲୋପିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଗ୍ରାମର ଶୁଭାଶୁଭ, ଗ୍ରାମର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଗ୍ରାମର ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ସୁତରାଂ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ଦେବୀ ଉପାସନାର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଧାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଆଜିର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନାର ପର୍ବ ନିରବି ଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବି ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ତଥାପି ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଆପଣାର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କର ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ଚରିତ୍ର ମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପଢିଥିବେ, ଲାବଣ୍ୟବତୀର ମା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ସେ 5 ପାଳି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଗୌରୀ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଗୌରୀ। ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାରେ ଆରମ୍ଭୀ ପୂଜାକୁ ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ତୋଷ କଲା ଗିରିଜାଙ୍କୁ ଯେ। ଏ ଉକ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ ସନ୍ତାନଟିଏ କାମନା କରି ଗୋଟେ ରାଜବଧୂ, ଗୋଟେ ରାଜରାଣୀ ଦେବୀ ଗୌରୀଙ୍କର ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂଜା ଉପାସନା କରିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାହାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦେବୀପୀଠ ମାନଙ୍କରୁ ଦେବୀମାନେ ଆସିଥିବାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ହୋଇଛି, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଉତ୍ସବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେକ କାନନ ସଂକୁଳ ରମ୍ୟ ସିକତା ସ୍ଥଳ ତେଜି ହରଚଣ୍ଡୀ ଆଗତ ଆଜ ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳ ଭଗବତୀ ବାଣ ପୁରରୁ ଉପନୀତ ସ୍ୱଗଣେ ସୋଲେରି ଦେଖଇ ସୋମୁଖ ଚହିଁ ହ୍ରଦ ଦର୍ପଣେ ନାବିକ ଅର୍ଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଦେବୀ ବାଙ୍କି ଈଶ୍ୱରୀ ମହାନଦୀ କୂଳେ ଯାହାଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଶିଖରୀ। ଏ ଉକ୍ତି ମାନଙ୍କରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠ ମାନଙ୍କରୁ ଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀମାନେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଏ ଦେବୀ ପରମ୍ପରାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଆମେ କାବ୍ୟ କବିତା ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ମୁଁ 2 ଜଣ କବିଙ୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଝଙ୍କାରର ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ପାଦକ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଝଙ୍କାରରେ ତାଙ୍କର ମା ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାଳରେ। ଏ ମା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, ଏବଂ ସେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଲମ୍ବ ଜିଭ ବୁଲାଇ ଚାକୁଳାଇ ନିଅ ମା ଏ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ରକୁ, ହିଂସାରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ କରୁଥିବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଓ ଚାଉଳରେ ଗୋଡ଼ି ତେଲରେ ଅଗରା ମିଶାଉଥିବା ମୁନାଫାଖୋର ଦଲାଲ ମାନଙ୍କୁ, କଳାବଜାରୀଙ୍କୁ ତୁମର ଖଡ୍ଗ ଖର୍ପର ଆଘାତରେ ଧୂଳିସାତ କରିଦିଅ ତୁମେ ଦୁର୍ନୀତିର କୁତବ ମିନାର। ଏ ଉକ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଶାରଦୀୟ ଅବକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଠି ଦେବୀ ବନ୍ଦନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହିଷାସୁର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ କବି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଯେ ଉମାଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ଦେବୀ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟେ କବିତା ରହିଛି। ସେ ଦେବୀ କବିତାଟି ଭିତରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜନୋତ୍ସବର ଯେଉଁ ବିରାଟ ସମ୍ଭାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାର ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଧରେ, ସେପରି ଏକ ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ
ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ନିଧନ କରୁଛନ୍ତି, କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ତୃଷିତ ତମସା ନତଜାନୁ ହୋଇ ତୁମକୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ପୁନରାୟ ତୁମେ ମତେ ନିହତ କର, ନିହତ କର, ନିହତ କର। ଏ କବିତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ସାର୍ କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କନକ୍ଲୁଡ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନକାରୀ ସଂହାରକାରିଣୀ ରୂପ ରହିଛି, ତାହାକୁ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ମହିଷାସୁର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ଆମର ସୁଗୁଣ ହେଉଛି ଦେବତ୍ୱ, ଆମର ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଖରାପ କାମ, ଆମର ପାପ, ଆମର ଅତ୍ୟାଚାର, ଆମର ଅଶ୍ଳୀଳତା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆସୁରିକତା। ତେଣୁ କବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ତୃଷିତ ତମସା, ମୁଁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ମହିଷାସୁର ପରି କଳା, ମୁଁ କଳା ମହିଷୀଟିଏ, ମୁଁ ପାପାଚାରୀ। ତେଣୁ ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ତୁମର ଶକ୍ତି ବଳରେ ମତେ ମୋ ଭିତରର ସେ ମହିଷା ସତ୍ତାଟାକୁ ତୁମେ ନିଧନ କର। ମୋ ଭିତରେ ମହିଷାସୁରଟିଏ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ମୁଁ ମୋର ସେ ମହିଷା ସତ୍ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତେଣୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଉପାସନାର ମହତ୍ଵ ବିଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଆମର ଅଶେଷ ଭକ୍ତି, ଅଶେଷ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ତାହା ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଦେବତା ବା ଅସୁର ପରିକଳ୍ପନା ନ କରି ମାନବୀୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆସୁରିକତାର ନିଧନ ପାଇଁ ଦେବୀ ପରମ୍ପରା, ଦେବୀ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଥାକୁ କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେବୀ ଆରାଧନାର ମହତ୍ଵ ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ଠାରୁ ଏଯାବତ୍ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେବୀଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ପରିବେଶରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସମବେତ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମହିଷାସୁର, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପାପ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଘୃଣା, ଏ ସବୁକୁ ଦୂର କରିପାରିଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଦେବୀ ଉପାସନାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ଵ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସମୟର ସୀମା ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସଭା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସମୟ ନାହିଁ, ଦଶ ହେଲା, ଖୁବ ସଂକ୍ଷେପ କଣ ଏଥିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବୀ ଆରାଧନା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାପରେ ତୈତ୍ତୀୟ ଉପନିଷଦ, ତାପରେ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟଠୁ ନେଇ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଦେବୀ ଆରାଧନା ଉପରେ ଖୁବ୍ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସାରଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ସାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପତି ସାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ସହିତ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣିପାରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶାଖାର 48ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ସମୟ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭଉଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପଟେଲଙ୍କୁ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ
ମାଙ୍କ ଜଣାଣ ଗାଇ ସେ ପରିବେଶକୁ ମାତୃମୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ବିବେକ ପାଣି ପାଠ କରିଥିବା ଭାଇ ଯଜ୍ଞେଶ ପଶାୟତଙ୍କୁ ଲୋକ ସଂସଦର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା। ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ପାଇଥିଲୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବବ୍ରୁବାହାନ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ, କବି, ଗବେଷକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସମ୍ପାଦକ ଆଦି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଚଳନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଜାତିର ରକ୍ଷା କବଚ। ଦେବୀ ଆରାଧନାର ମହତ୍ଵ ଭଳି ବିଷୟକୁ ଅତି ସରଳ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଲୋକ ସଂସଦର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ସଭାମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ସୁଶ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଭା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସୁସାହିତ୍ୟିକା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟା ତଥା ଉତ୍କଳ କଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ। ସଭାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିବାରୁ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜିର ଇ ପାଠଚକ୍ରର ସଂଯୋଜନାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ସବିତାବାଳା ନାୟକ। ଆଜିର ଇ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଯୋଜନା ଓ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜିର 48ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଖାର ସଦସ୍ୟଗଣ ତଥା ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଠଚକ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଖମାରୀ ସାର୍ଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନା